An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Kumaw lamɛn dɔ kɛra layidu kumaw lamɛnli la an kana diɲɛ ɲɛmɔgɔw ta diɲɛ ɲɛmɔgɔ tɛ danaya mɔgɔ ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n'o tɔgɔ ni sɔgɔma Merci sɔgɔma an nisɔndiyalen don a nisɔndiyalen don sɔgɔma jamana taabolo la vraiment parce que min don ni Manden ni cɛw bɔra ka jɔ awɔ mais a bɛ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ Manden ye duguba ye Manden bɛ dongola la mais Manden tɛ ci fɛ Mali ye duguba ye i b'i ta de kɛ kosɛbɛ mais jamana bɛ taabolo min na maa barikaba caman min dalen bɛ dugumakolo jukɔrɔ dugawu min kɛra sani dugu ka sigi an bɛnbaw ye min kɛ jamana bɛ sɛgɛn dɔ tɛ jamana tɛ dafe fo ka kɛ maa o maa komi a bɛna ka cɛkɔrɔba bɛ to k'a fɔ cogo min n'i ye min da Mali kan ala bɛ k'i bɔ siga t'o la n'i ye janfan dɔ Mali la i bɛ taa ka jamana in to yen siga t'o la maa m'o kɛ ka dɔn k'a daminɛ Burkina Faso Blaise Compaoré maa caman ye fɛn caman kɛ yan bɛ yɔrɔ di hakili yira la k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ an ta yɛrɛ hakili la fɛn dɔ kɛra la an t'a dɔn min don exactement pour que mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ a jɔlen kɔni don an t'a dɔn donc gɛlɛya min kɛlen don n'an ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na a bɛ hakili jagabɔ ko kuma fɔ donc an t'a dɔn k'a fɔ an bɛ position min kɔnɔna na aw ye ti misiri dɔɔni d'a ma ka fɔ ka segin misiri dɔɔni d'a technique y'a sɔrɔ dɔɔni donc an bɛ boli an bɛ taa o ye ayiwa an bɛ jabajɛrɛjɛbulu fɛ an tun bɛ pan technique dɔɔni na sisan ayiwa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn kan nafa n'o tɔgɔ ayiwa donc n'an ko n'an ye Manden ko kuma fɔ maa o maa ka taa jamana in kɔnɔ n'o ye fɛn dɔw kɛ donc hakilina dɔw bɛ na bi an ni jɔnw bɛ ɲɔgɔn na fɛn caman de bɛ kɛ la an da bɛna sɔn a ma n bɛ foli daminɛ laada foli la k'a fɔ directeur ye k'a ni sɔgɔma k'a ka denbaya fɔ o ma ko ka dɔn fɔ ka n'an bɔra o la ka dɔn an bɛ foli lase n kɔrɔ Fugola a n'a furumuso n'an y'o fo k'a barika da ka e yɛrɛ fo k'i barika da an y'i fo k'i barika da k'aw ye fo k'a barika da an balimamuso filaw na ka dɔn an bɛ Yasini ani Kayatu k'o fo k'o barika da n dɔgɔ Isɛn Bɔl k'a fo k'a barika da Mali 22 n'a nana Mali 22 kana fara anw kan pour que an ka se ka kibaruya di jamanadenw ma o bɛ diya n ye kosɛbɛ an b'a fo k'a barika da a bɛ baara min na ala k'a to a ka nafa sɔrɔ n'an ye bɛɛ don kiramatɔ la ka Hayidara fo n'o y'an ka fɔkuba Hayidara o bɛɛ lajɛlen k'o fo k'o barika da maa o maa min kɛ jamana ye minnu ka dɔn ko a ka kunna wolo don n'o dalen ma ko kɛrɛfɛ yan ka Musa Tarawele fo ka Amadu Juma Ture fo maa o maa n'o dalen bɛ kɔ la cɛkɔrɔba musokɔrɔba silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ka foli lase Sumala Sise ma maa o maa min kɛ jamana ye a bɛɛ don kiramatɔ la ka fɔ aw ni sɔgɔma n'o tɔgɔ bɛɛ lajɛlen laminɛ bi kutuba an bɛna laseli kɛ baro sen damadɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya min n'a ɲɛɲɔlen b'an fɛ yan i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan an ka document an dun kan na ko an nisɔndiyalen don parce que an nisɔndiyalen don an wulila ka kibaruya kuraw de sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko an ye kɛlɛkɛ pankuru sɔrɔ minnu ye kɛlɛkɛminɛw ye an bɛna an da don o la k'o fana lase maaw ma lakana kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ docteur Choguel Logala Mayiga a ye laseli min kɛ Nations Unies sanfɛla la an y'a ye k'a fɔ a kɔni kɛra dagabawuli ye anw fɛ yan parce que maa dɔw bɛ yen a ma se ka k'u yɛrɛ joli da a ma se ka k'u fɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ kɛra i b'a fɔ k'a ye kuma yɛlɛma de bila dɔw la bon an t'a dɔn o cogo ye nin fɔ fɛn laseli min kɛ a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye Mali la ayiwa an wulila bi sɔgɔmada la an ye Faransi jamana ɲɛmaa fana ka laseliw lamɛn a ye dɔgɔyama min ta k'a ɲɛsin anw ma n'an bɔra la bɔrɔsɛ wɛrɛw bɛ yen e bɛna hakilila di a ye n'a fɔ hali Maître Dabo ale fana bɔra ka laseli dɔw fɛ corruption ta fanfɛla la ko
si wale da kan kafin ga division ne aka ta hudu na akara da ba biye so ga ko jin na ne jin na amina bar bulu ka bi na la sona ni doro so la ka foro ba pour wa da am gani la kana bala mi na il faut qu'il va garder ma ba en la mede wati na ka to wo be fo sila no ngada donc alu ngada donc no ye ka conseil spécial kan ko be la jele fo ne wati sera ale radio partenaire ko cha anya funyana kalisi ke pour la se ka di donc an bɛ bari an y'a fɔ a ɲɛna bari a kana ni radio ninnu lisi parce que radio ka ca nka fana k'o fɛ an bɛ MC fo kosɛbɛ MC olu b'a bila yɔrɔ caman kan n'an k'u fo k'u waleɲuman dɔn a ye lajɛ bari fɛ a kana ni lisi ninnu ye pour que an ka se ka fɔli radio sebo kayikaw fɛ an b'olu fana fo kosɛbɛ radio dafina an b'olu fo ka taa bila radio caman bɛ yen minnu ma lamɛn mɛ tɔgɔ to an bolo yan a ma ye nin jajɛ bari fɛ n'ale bɛ radio futa la a ka se ka na ni lisi ninnu ye kɔni d'an ma pour que an bɛ se ka to ka o fana fo u ka yɔrɔ sigida minnu b'a lamɛn ka foli olu ma n'o tɔgɔ bɛ ni halisa donc an bɛ fo k'i barika da parce que gɛlɛya dɔɔnin b'an ka réseau la bi an t'a dɔn min don parce que il me semble que Orange yɛrɛ de dɛsɛlen don ka tɛmɛ jamana in kɔnɔna na sisan donc an bɛ foli lase maa o maa b'an lamɛn k'a fɔ ye ka bɛɛ don kiramatɔ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da jamana bɛ position min kɔnɔna na insécurité ko la komi i b'a kalama nin semaine kɔnɔna na fɛn caman kɛra ka taa gɛlɛyaw kɛra surtout donc gɛlɛyaw kɛra Kayi mara la donc gɛlɛyabaw kɛra donc jateminɛ kɛra k'a fɔ maa dɔw tora o ko la donc maa min tora o ko la donc o mɔgɔ 6 o ɲɔgɔn de tora la ko in na ni hakili b'a an kɛrɛfɛ yan yɛrɛ de ka donc sudenw kɛra cɛ 5 ka donc olu de tora ni kɛlɛ in na o cɛ 5 min tora kɛlɛ ani civil 1 donc o kɔnɔna na an bɛ ka an da don o bɛɛ la k'a ɲɛfɔ hakilinaw ka se ka ta k'a lajɛ ka dɔ fɔ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ sudonna kaburu donna an dala yan kɛrɛfɛ yan donc an b'a lajɛ la pour c'est le 28 septembre qu'on voit gendarme n'o ye escorté na o de bɔra k'a fɔ Djidjeni fan fɛ parce que Djidjeni ko in laban kɛra an bolo problème n t'a dɔn solution min bɛ sɔrɔ a ko la n'i y'a ye gendarme dɔ tun décédé la o sira in kan ka dɔn fo taara PMI Mali wari ta an bɔra o la an ɲɛ b'a kan ne tile 2 ni 4 yɛrɛ kɛra mobili min jɛnna a ko la an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ mobili min détruit la a ka ca kosɛbɛ mobili 11 la donc o ɲɔgɔn de fɛnɛ la video 2 filanan la don min na publié la an b'a fɔ o ma ko Yadi Agali ka mɔgɔw olu de y'a revendiqué k'a fɔ ma donc ko de escorté ni attaqué a kɛra donc à 188 km de Bamako alors donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ matériel caman tiɲɛna a kɔnɔ bilan provisoire fait 11 porte-chars o de jenna et 2 pick-up emportés ani 6 morts et 4 blessés donc ala y'a kɛ donc cérémonie ani u taara ni motar kelen fana o taara motar kelen ani attaque in kɛra donc an b'a fɔ dugu min ma ko Sebabugu ani Kaliwa donc a kɛra mercredi 29 septembre olu ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛra yen jateminɛ kɛra k'a fɔ maa min tun bɛ kɛnɛ kan directeur de la gendarmerie kan donc olu ye donc manche ba kɛ Sambu a n'a ka mɔgɔw ye donc Sambu Mɛnkɔrɔ Jakite ani chef militaire caman tun bɛ kɛnɛ ma donc ani banbatɔw ma Soma an bɛ foli lase famille caman ma l'accident chef Ishaka Dambele o binna a kan marshal logiciel chef Amadou Diko Tanyana, Marcel logiciel Famoussa Sangare au Tanyana, Marcel logiciel Ali Ouedrago au Tanyana, et en même temps, Mourtourna, Mamadou Alou Diallo. Ni jateminɛ kɛ aussi donc civil kelen tun b'a la donc o yɛrɛ décédé la donc ni an ye jateminɛ kɛ anw ka sɔrɔ cogo la donc ni de fɔra filanan na aussi donc Gawo mara la an y'a ye tubabu dɔw donc ne o ye tubabu caporal chef dɔ ye Blacos no o décédé la aussi par attaque le vendredi 24 kɛra Gawo mara la o de bɛ
kɛ tubabu min taɲana anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔ 50 ani 2 na depuis kɛlɛ daminɛna fo kana se bi o de bɛ kule caman min na anw ka kan kelen cira de rouge a ka ca ni maa 100 ani 10 ye an ma duniya wuli min na o de fɔla mais ɲininkali min kan ka kɛ o kan k'a faamuya k'a fɔ c'est vrai que an da bɛna so ma Macron bɔra ka kuma caman min fɔ an bɛna hakilinataw so ma pour que anw hakilinataw di a ko la k'a dɔn k'a fɔ Mali ye olu dɛmɛ fɔlɔ sani olu k'a fɔ ko bɛna Mali dɛmɛ min et o kɔnɔna na an ka maa min y'o dɛmɛ o ye min kɛ n ka dɔn ko gɛlɛya min b'a kɔnɔ an b'a dɔn donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da donc insécurité yɔrɔ la o ye nin ayiwa n'u tɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ insécurité kɔnɔna na kɔni an ka jamana kɔnɔ a ɲɔɲɛlen don parce que n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ bi jamana ye n'i y'a tila ko 4 kɛ tilako 3 ani tila o bɛ juguw bolo an tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu bɛɛ la donc an bɛ kalan ko kumaw la an bɛ ayiwa lakana ko kumaw fɔ la tuma bɛɛ don o don a yirala k'a fɔ ko an ni Irisiw ka ayiwa cakɛ bonda dɔ bɛ yen n'o ye lakanani cɛko bonda kɛ yɛrɛ dɔ ye ko an n'olu bɛna n'anw fɛ yan ka na lakananiw kɛ sɔgɔmada in na wulila an y'a ye fana k'a fɔ fajirida in na fɛn min ye 4h du matin an ka pankuru jigiyɔrɔ la n'o ye Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru jigiyɔrɔ ye Mali ye hélicoptère 4 an y'a san Mali y'a san de mais Irisiw ye a sanna Irisiw de fɛ Irisiw tilala ka marifa dɔw d'an ma ani ka tila ka kisɛ dɔw fana di an ma ayiwa n'u e hakili la k'a fɔ nin bɛna kɛ fɛngɛ ye min b'a to an ni Faransi bɛ se ka jɛ ɲɔgɔnya a bɛ se ka sama i y'a fɔ cogo min parce que n b'a to continuer n'a ka internet ye parce que anw ta bannen la o kɔsɛbɛ an t'a dɔn min don ministre yɛrɛ fana ka kumakan fana b'an bolo o ye n b'a ɲini ale yɛrɛ a n'a ka page anw ka page kan parce que déjà ni bannen don carrément an t'a dɔn min don pour que an ka se ka continuer ni fɛn ye pour que maa min bɛ aussi kɔfɛ o kana dɛsɛ k'a sɔrɔ donc an b'a ɲini a k'a minɛ ka partager ni page kan pour que baara in ka se ka continuer alors donc ni min fɔ ka kɛ donc ɲininkali min kɛ ɲininkali caman maliyɛnw ka dɔn ko bi an ni kɛlɛ min daminɛlen don ka dɔn effectivement Irisi ko la ka dɔn ko sɔgɔma in na minɛn fɛngɛ dɔw nana an bɛ ni sɔn b'i bolo ka dɔn an bɛ ministre ka nali lamɛn fɔlɔ hélicoptère ko internet bɛ bana dɔn non a bɛ na lamɛn fɔlɔ parce que ko mɛ tigi da o ɲɔgɔn tɛ an b'a lamɛn parce que an bɛ sɔgɔmada in na an ye nin kibaruya ninnu kɔni sɔrɔ o sɔgɔmada sanfɛ fo kana se ministre yɛrɛ ka laseli ma ni kunnafonidila minnu tun bɛ aéroport la i n'a fɔ an kun y'a fɔ IBC tun bɛ kɛnɛ kan ye o y'an dɔgɔnin don kunnafonidila don ale tun bɛ kɛnɛ kan IBC an y'a ɲini a fɛ n'a y'a sɔrɔ a tun b'a lamɛn la n'a bɛ se ka ayiwa an wele ka se ka mais komi a taara waati min na a tun bɛ sunɔgɔ la donc an bɛna lajɛ n'a sera ka ministre laseli min kɛ an k'a lamɛn. Hélicoptère dɔw bisimila hélicoptère ninnu Mali yɛrɛ de y'u san Irisi jamana fɛ ka fara hélicoptère ninnu kan Irisiw ye marifa ni marifakisɛ dɔw di Mali ma fu hélicoptère ye 4 ye marifa ni marifakisɛ ninnu dira Mali ma fu an bɛ don min na komi bi Mali ni Irisila kɛlen don ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana hukumu kɔnɔna la an dalen don a la nin baara ninnu kɛra cogoya min na ka fɔ Irisiw ka opération mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan ka d'a kan mɔgɔw don minnu b'u ka layidu timɛ u b'u kumakan bato an t'a to ten merci.
Aiwa aw bɔra ka minisiri yɛrɛ ka kuma la sisan a ye min fɔ a y'a jira k'a fɔ ko ka kuma to ten k'a ni ka jɛɲɔgɔnya fana ayiwa ko nin kɔni ne bɛ se k'a fɔ o ye nɔgɔ de bɔlen a la nin ye nɔgɔ de kɔni bɔlen fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛma sisan o bɔra ka minisiri yɛrɛ bɔra ka min fɔ e yɛrɛ y'a dɔn cogo ayiwa an kɔni ye kɛlɛ kɛ pankuru 4 sɔrɔ ani u ye marifakisɛw d'an ma ani marifaw u dira an ma fu la alhamdulilayi. Donc an b'o fo barika da parce que déjà n'an ye jateminɛ kɛ donc an ye matériel min sɔrɔ Mali ka matériel sanlenw Rusiw bolo donc o matériel min sanlen don donc o matériel olu nana o livre la o kɔnɔna na o ye an b'a fɔ min ma kisɛ o ye dɔw d'an ma o y'an dɛmɛ ka donc baara in ka yɛlɛ o kɔrɔta ye ko vaccinaire de nafolo do fɔlɔ vaccinaire kotigi ye fɔlɔ mais baaraw bɛ kɛ la hakili t'a la fɔlɔ mais ni ko nana ka kɛ cogo min parce que maliyɛnw kana pressé ka kow ɲagami parce que n'i ye nin jateminɛ dɔw b'a fɔ ko non ko vaccinaire ka matériel de bɛ nana nin ye Mali budget national ye an ye minɛn min san u bolo parce que ni Choguel ka kumakan mɛn a ko maintenant on est libre mɔgɔ min ka d'an ye an bɛ taa sanni k'o de bolo personne ne va nous imposer k'a fɔ diyagoya an ka san dɔ bolo parce que fɔlɔ ma taa fɔ an b'a san Faransi bolo ou an b'a sanni bolo an bɔra o ko la donc maintenant n'an m'an ka sanni kɛ an b'an ka sanni kɛ clairement maa min ka di an bɛ taa sanni kɛ yen donc hakili o baaraw de daminɛlen don an b'o de kɛnɛ kan sisan donc o matériel dɔw de sannen don ni hakili b'a la tuma dɔ la an ka ministre de la défense kɔrɔ n'o tun ye Danbele ye a tun ko k'an ye matériel dɔw san k'o ma na o hakili la u nana ka sigi ka baara kɛ bi ka solution sɔrɔ o la matériel tɔ min tora min kan ka commandé o ye kura dɔw commandé ka to donc o nana di ka to donc o ye muɲa ye donc an kan ka hali bɛ baara bɛ kɛla cogo min pour que lakana ka se ka sabati an bɛ foli lase o bɛɛ ma o y'o yɔrɔ ye. Ayiwa an y'a k'a fɔ Dr Choguel Ogala Mayiga kɔni a ye laseli min kɛ Nations Unies sanfɛla la ayiwa an y'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye musokɔrɔba a tɔgɔ cɛ in tɔgɔ Nicolas Sarkozy a y'o tɛ dɛ Macron ko Macron bɔra ka kuma dɔ fɔ Mali gouvernement ma a ye gouvernement caman lase gouvernement in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman fana réagira ministre kɔrɔbɔlen n'a fɔ Bakari karamɔgɔ Tarawele de don mɔgɔ karamɔgɔ Bakari karamɔgɔ ale bɔra ka kuma dɔw lase non vraiment ni Faransi jamana ɲɛmaa n'a ye ninnu dɔ kumakan dɔw mɛn vraiment a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɔn ka k'a bolo maloya ye e hakilina ye mun ye ayiwa makɔrɔnka nin ko ninnu quoi. Donc n b'i fɔ n ka ka évacuer la donc a fɔ sinanlatigɛ in ka taa fɔ waati ko de min bi kɛla donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barika da waati ko don parce que min don maaw kan ka fɛn dɔ faamuya diɲɛlatigɛ kɔnɔ jamana bɛ dilan ni hakili de wa hakili nana ka donc ni baaraw bɛ kɛla maaw kan ka fɛn dɔw faamuya Choguel bɔra ka kuma tout malien honnête min bɛ jamana fɛ kosɛbɛ k'i ye halaladen k'i bɔra maabaw la ko e ye hɔrɔn ye donc Choguel tɛ se ka kuma in fɔ k'a fɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ donc ni maa o maa n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ka ɲininkali kɛ mun de bɛ yen ɲininkali bɛ yen parce que mun na gɛlɛya min bɛ yen bi ni a kan ka ɲɛfɔ faransɛ dɔw bɛ Mali la mais olu ka hakilina n'o ka yecogo donc gɛlɛyaba de bɛ yen donc moi je comprends donc o kɔnɔna na baara bɛ kɛla cogo o cogo gɛlɛya dɔ de bɛ yen nka donc min an tɛ se ka bɔ a kɔnɔna na ni jamanadenw ma bɔ hakili jagabɔ donc Choguel nana nka donc Choguel taara san'o ka kuma ka taa ni hasimi de bɛ na fɛn bɛɛ kan ka sɔrɔ ka taa kosɛbɛ ni min baladen da bɔra c'est pour cela Choguel nalen ani hasimi ɲɔgɔnya entre directement kosɛbɛ bi mɔgɔ bɛ ko kɛra Choguel ko de Choguel ka kuma in sera k'a kɛ Mali kuma fɔra duniya yɔrɔ min parce que min don Faransi de tun bɛ ka décision ta Faransi de tun b'a fɔ dɔ ka fara MINUSMA kan min ka di Faransi o de tun bɛ kɛ yɔrɔ dɔw tun bɛ yen ni Faransi ko an tɛ taa yɔrɔ min an tɛ taa yen maaw ko an ka bɔ ka Faransi nɛnɛ an kɔni nɛnɛ ko tɛ an mago bɛ adamaden de la danbe bɛ min na hɔrɔnya bɛ min na min ye halala ye min ye n ka jamanaden yɛrɛ wolo ye o ka na pour que ka se ka jamana kuma lase yɔrɔ
n'a y'a lase yɛrɛ wolo bɛ tugu a kɔ danbetigiw bɛ tugu a kɔ hɔrɔnw bɛ tugu a kɔ halalaw bɛ tugu a kɔ o Songoyi ka den o de wulila ka kuma maliyɛn halala maliyɛn danbetigi maliyɛn hɔrɔn bɛɛ bɛ yɛrɛ sɔrɔ a la a ka laseli kɔnɔ mun don bi maaw de bɛ fa la don o don aw ko k'aw nana maaw dɛmɛ ni maaw ko kan ka dɛmɛ cogo min o de b'a fɔ aw tɛ se k'a fɔ k'aw bɛna maa dɛmɛ ko min ka di aw ye k'a de kɛ surtout n'i ye jateminɛ kɛ tuma dɔ tun kɛra MLA ko min yɛrɛ kɛra ka taa dɔn olu de ka taa dɔn MLA ko tun banna ka ban musaw ka taa Algérie y'o dilan ka taa ka na musaw ka taa dɔn olu na ka MLA goro ka MLA ko ban gawo a kɛra an bɛɛ ɲɛna Faransi ani Burkina Faso o Blaise ka juguya ci olu de taara ka taa dɔn ka MLA mɔgɔw ta ka taa ka tila ka t'o dilan don min anw kan ka Mali conquérir ka Mali ko ka dɔn ka tila ko la o nana ka anw dɛmɛ don min ko na ko bɔra la o ye sera n'an ye kila da la o y'anw jɔ ko an ye barbaru ye k'an ti don mais ni mɔgɔ ye barbaru ye barbaru ti tɛmɛ olu de kan olu de ka jamana na o y'u ka roi guillotine olu de bɔra adamaden fagali tun tɛ foyi et ka dɔn olu de tun ye siya min ye fagali t'o ɲɛkɔrɔ foyi olu de tun ye barbaru ye mais anw ye jamana civilisé nous on a existé avant eux nous sommes sortis des 3 grands empires o empire na dɔn ne empire na dɔn n'o bɛ fɔ yɔrɔ n'an ye jateminɛ k'a kɔnɔ anw ye baaraw kɛ ka hakilisigiw kɛ ka na dɔn k'u ka fɔ la ka bɔ ka baara kɛ san'olu ka na o nana ka anw danbe ta k'an ka hɔrɔnya ta k'u ka kan coron anw ka an bɛ fɛn o fɛn kɛ k'o yɛlɛma ka tila ka ala minɛ ka diyagoya ka anw kɛlɛ k'an ka maaw fa ka tila ka taa n'an ka maaw ye an ka taa olu libéré ka bɔ Faransi don min ka taa Allemagne de taamana Faransi o Faransi don min an bɛ segin ka bɔ o ko la o ye dɔw fili ka taa baji kɔnɔ kɔgɔji la o ye dɔw faga Jore o taalen Sénégal ka dɔn k'a fɔ ko b'u ka revendication kɛ min b'a to u ka sɔrɔ kan ka se ka kɛ cogo min ancien combattant o ye caman faga et puis olu ka mɔgɔ kelen nana ko mɔgɔ dɔw ka taa dɔn ko bi nana bi Mali ko la k'a fɔ ko bi ko parce que anw bɔra k'a fɔ an bɛ fɛ an ka dɛmɛ cogo min ko o dɛmɛ kɛcogo t'olu ka ye cogo min na k'an janfa kɛ Choguel de ye min fɔ ka taa k'a fɔ qu'ils nous ont laissé en plein vol argent bɛ kala ko y'an ɲɔni ka bɔ mais tiɲɛ don siga t'o la bi plein vol ye mun ye olu nana ka terrorisme de kɛ anw ka kan joli attaqué la olu ka ɲɛ na olu de la ka dɛmɛ jumɛn don pour que ka taa min ye kan attaqué olu ka se ka sɔrɔ logistique bɛ b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo appareil b'u bolo hali ni ka taa dɔn ni missile binna nord kɔnɔ min b'a ye satellite b'u bolo écoute téléphonique b'u bolo ka taa dɔn avec les Américains fɛn o fɛn bɛ kɛ ka taa dɔn u bɛ fɛ ka maa min fa u b'o faga Soumaïla minɛna yan ka taa k'a kɛ cogo ka taa o ye Soumaïla yɔrɔ yira la donc bi jamana bɛ cogo min o ni dɔw de bɛnna ka jamana lagosi o b'o cogoya de la Choguel nana kuma min fɔ ka taa kuma min a bɛ maliyɛn bɛɛ de kɔnɔ bi mais a bɛ kɛ ni dusu a tɛ kɛ ni dusu a bɛ kɛ ni hakili c'est pour cela a ma fɔ maa si ye ko contrat siɲɛna nin de fɛ ka taa olu de taara labɔ anglais kan ka dɔn ka information dɔ la ko k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka contrat signer Russie fɛ ko olu Russie yɛrɛ n'a bɛ fɔ ka taa ko mercenaires k'olu de ka surun ka taa dɔn a bɛ fɔ min ma ko Poutine ko donc ko ye min kɛ Centrafrique o ye min kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka taa ko gɛlɛya b'a la an ko ne yɛrɛ ko ne don cogo ne ka hakilina ne m'a fɔ ko ka contrat signer ka donc Russie fɛ n m'a fɔ ka contrat signer ka donc ça veut dire pour moi n tɛ contrat la ka taa Russie fɛ n tɛ contrat la France fɛ an bɛ contrat minɛ ka contrat signer maliyɛn tɛw halalaw fɛ min si bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka taa ni armée ka di maa min yɛlɛma ka kɛ ka taa sini ka kɛ an ka kɛlɛ kɛ ka taa dɛmɛ min kan ka sɔrɔ o bɛ matériel min san na n'olu sera ka san na an ka formateur an ka cɛkɔrɔba musokɔrɔba min bɛ so n'olu taara ka don formation na yɛlɛma bɛ se ka k'a la i y'a fɔ yan donc o ye ne hakilina ye parce que n'i ma kuma fɔ tan sisan an bɛ bɔ prince o bɛ kuma yɛlɛma ko togo yɛrɛ ko k'a bɛ fɔla k'a bɛ fɔ n ko parce que dɔw bɛ y'a ɲini i ka kuma kɔrɔ ka tɛ i b'i lagosi cogo min na o tɛ anw ka ye cogo ye an ka ye cogo ye Mali ye parce que ni dunan nana n'i y'a ka dɛmɛ minɛ ka d'a kan n'a taara dɔ bɛ ka taa dɔn ka taara ka tɛmɛ i laban bɛna nafolo ka san donc aujourd'hui ye cogo la il faut k'a ka bɔ yan mais français président m'a faamu parce que denmisɛnnin an ta ka dɔgɔya maa ye jamana de bangela ka fanga olu ma bange. Et en 1991 denmisɛnnin de tun
bien mais parce que Choguel le boire quand même faut c'est inacceptable quand même pour dire que dans le coup d'état des Canada pour Choguel le aussi là mais avec quel est quel est avion takata Tchad coup d'état des Canada Tchad aussi dans le contrat dans le agressé la guerre autrement gouvernement légitime autrement et Tchad est gouvernement légitime et maintenant il est légitimé bien sûr mais le problème est que parce que la légitimité quand on a une élection qui est à la fois élection qui est quand on va parce que lui il ne va pas nous imposer ce qu'il veut parce que mindo wolo be nyina niko madame ko fait na ka dambe fe ka horo nya ka na na do ka ke jodi amaso nyonya et jonta mindo kele kula on be se ka yere balo ni Afrique yere jati be kare ko fe be bo Afrique ko fe mo fe na do na be bo ka be ko lo ko ran so bi abi woni chere ni jamana bene nga da samu a jama olu yere nga da kele 4 puissance nga da samu la ka so samu goro tie kele to la et c'est le pays le plus endetté dans le monde ni ni be jati be ka na kele jira bo le mane on de ka donc ka fo kele be kala on de ka kele mais on sait manipulation parce que mane ni jugo do be ya dabe timina mi ma ko kabila donc man de judo be olu be kele kele ka no supporter parce que olu be ko ba faire o fa faire o ka kabila faire o ka jamana faire parce que mi do fo eti olu ni ko parce que olu ma ko fe na o donner de ni ma ko kabila ni ma ko ka duba ni ma ko ko yo ko mo ba wala ni dabe ko ti fe ye ko nya ni halala ti fe ye e so fe be ni na ma wala sa ma tona donc olu be kɛlɛ dɔ kɛ Maliko la ni Maliko nana ka se yɔrɔ dɔ la c'est que notre Choguel ko t'a la Hachimi ko t'a la Maliko de bɛ yen n'i ye an bɛ kuma tuma dɔ la ka kɛ cogoya dɔ la dans cas k'o dun sa maaw de bɛ fa ala dɔn n'i ye jateminɛ kɛ bi ka tɔgɔ tɛ se ka min kɛ ka baara jugu de ka kɔnɔ kɛlɛ daminɛlen o y'a fɔ a ye ka tɔgɔ min bɛ kɛla ka taa nɔrɔ la ka taa nɔrɔ ko ta anw ka ko ye ko sudusu da t'a la nɔrɔ minɛlen ka ban o tugula ka se camancɛ bolo n'o ye dɔgɔnɔdugu ye kɛlɛ kɛlen ka ban o munumuna ka se a tɔgɔ se ofisi minɛli an bɔra o la masina ka tɔgɔ ale o dɔw ka malo bi falenna ka ban fo bɛna taa kan ka tɔgɔ o bannen ko k'o kan o tilala ka tɛmɛ tɔgɔ filinen dɔw o tilala ka taa Sikaso kan Sikaso ka tɔgɔ nafolo bɛ don yɔrɔ min Sikaso yɔrɔ caman bɛ ka tɔgɔ atako bɛ kɛra ka taa sira o de sira de fɛ bi o munumununa ka taa Kulukoro fan fɛ o bɔra Kulukoro fan fɛ ka taa wariba bɛ don ni Mali wari bɛ don yɔrɔ wɛrɛ o ye Kayi ka tɔgɔ kunun kurasiri o ye min kɛ Kayi an y'a ye ka tɔgɔ nafolo min bɛ don na Kayi mobili bɛ don na adamaden bɛ don na o ye terreur sɛbɛn ka tɔgɔ ma mun de tora pour k'an isoler mun de kɛra ɲinan sɛnɛ ma kɛ kaduru la cogo min y'a ɲa donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka na bɔ baaraw de bɛ kɛra pour que jamana in ka se ka taa dɔgɔ bi a disi kan pour que an kana se ka wuli mais Manden min longo laban mais Manden ti ci mais Mali den jugu ninnu olu ta ye mun ye olu ta ye min ye donc olu ta ye min ye n'i y'a ka kumakan jateminɛ k'ale kɛ a ko bi ko ka taa élection na ko homme politique dɔw bɛ minɛ na parce que olu bɛ fɛ maa dɔw ka kɛ président ye o dabila la Mali la u ka lasigiden minnu bɛ yan o ka k'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kɛra Mali la la France ne nous imposera plus un président venant de l'extérieur donc an bɛ ça veut dire yɛlɛma de kɛra la France n'arrive pas à comprendre il y a une mutation génération kura dɔ de bɛ na la France doit comprendre que les Maliens donc dignes fils qui ne sont pas partis étudier ce feu qui sont restés au Mali qui croient à des valeurs qui croient donc à l'amour du pays, qui ont aimé leur pays, qui sont donc des Maliens dignes de source, ne sont pas complexés devant Macron et la France. C'est pour cela que c'est le combat, cohérence du combat avec un combat. C'est pour cela que la question qui mérite d'être posée, comme des gens, comme exemple, puis avec exemple, la question que je mérite d'être posée, ale donc ko ani Choguel cɛ o kalenda de ka fɔ ka tɔ o ma kan ka ɲɔgɔn janfa est-ce que ka tɔ Assimi min kɛra ka tɔ depuis Badaw est-ce que complot wɛrɛ de b'a kɔnɔ wa ni complot wɛrɛ b'a kɔnɔ a b'a fɔ an ye parce que ne tɛ se ka min faamuya ne tɛ se ka min faamuya dɔw wulila ka tɔ ka kurusi na ka fɛn dɔ kɛ a ma diya o ye o y'o tigi ye
a été annulé. Mais pourquoi Kaouchimbi Dogodo Sugar nommé Kaouchimbi a nommé à travers Tomodo Condana Mani Doma Mami Tomora à Obina Faton de Lalato Abena Katika Kaouli Polisi Koulou Bladiama à Tobe et Silvé assimilé Yabaka et Touma. Comment le président de la CNT a signé le Touma. On les donne un délai à la Sikouli. Kaouchimbi a radié les Kaouli. N'a pas radié la Foucault parce que la traumatisation c'est très clair. Mais quand on assimile à bas mais quand on fond dans le CNT là à fond. Parce qu'une chose est sûre, Malikolo, nous on a la salle de Roukana, on peut Malifler qu'à Thémaouk. Donc aujourd'hui, il y a Malikolo. Donc tout le monde doit se donner la main pour que Malika on ne va pas faire en sorte que les gens Neni mais quelqu'un te tue Neni mais quelqu'un Mani mais quelqu'un Hachidi Mani mais quelqu'un dans le salé Mala pour Neni Mani mais quelqu'un dans le salé Neti Nangabane Yemouya Tuya Hachidi ouais Amodikela. Donc on va chercher ce qu'on blague, c'est comme diamant, on peine les peines, qu'est-ce qu'il est fait quand on là toi des fatons quand on au béquet yamai, on monte là quand on tue quand on cabasse au canal diamant. Ça ne va pas marcher. Il est important que les gens réagissent. Et Hassim est le premier responsable. Je le prends de vue. Parce qu'elle est des traitements. Et donc, il est important qu'on dise certaines choses. Et donc, dans les jours à venir, on va réagir. Nous allons réagir. Et nous ne serons pas les cadeaux. Et moi, je suis libre dans ma réflexion. Je suis quel côté, je suis quel conseiller, je suis quel ça, je suis parent que chaque chose, je suis quel parti là, je suis parti des mais Malikola, ni hakili ni dia Malikola aname ya kosa mwote malila bentika prota mate be ba fata konde la kato sa na kabla parce que yo ke na sa ni ka intelligence de ne o mwote Malikola ndike flafle na to ke seka ka fa ele to ko la kola nganike o tike ba to ko le na o politique parce que les Européens ni langue de misérable donc on t'a dit quoi mais Mindo Malikola, je suis libre d'esprit. Mindo Nakumbofu. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe trop, c'est trop. Et donc, encore la Hassim Kassim Tapon dans la Machamafon. La cousin. Mais il y a un foyer dans la Hassim. On fait flatter dans la musique à famille. Mando Yebe Boudia et Adamadia pour un pique et nous voulons dire à mon mari en Tikali. Mon flamme est kono kale ne cousine ko na le daga kabele mo daga ko te Malikodo parce que mindo bi ambiyobe et c'est ka foko kariyem ofa ka foko karim ko do ko karim kanana et ka fo dépend parce que terkene mo yaoje abi jani ne mo lo yaoje mali jija donc aujourd'hui c'est fort et aussi l'information mimbo c'est tout et tout fait dans faire kabele sugar kamini mais ala na kake aya hakuna ta fa imi jibe kana ta to ibe a o bina de la demi avant ala ba version kamina wa c'est très clair donc amara mi lo le montage de la farko et reka dans justice la décision ta ko sugar kamini ka to le 18 le matin ka mandat d'aka na ta kake rapport flé na to rapport numéro 109 allez le confidentiel mais enquête qui raconte sugar rapport numéro 110 mais enquête qui raconte de façon confidentielle par le contrôleur général Madame Konaté Salimata. Les cas c'est par Madame Konaté Salimata, ça crée qu'on a. Ça s'est fait en juin, le 3 juin 2016. Les cas le 21 janvier 2016 par Madame Konaté Salimata, toujours 006. Rapport 0044 par Madame Konaté Salimata. Ça s'est fait le 18 mars 2016. Rapport tournant numéro 131 le 15 juillet 2016. Or, le contrôle qui est en Bocassien, qui est à la Kika. Pourquoi contrôle le Woro Mix la question de l'État au cabinet de Fourou du non. Et qu'aujourd'hui, quand on veut sauver les Mink Malikola, il s'est tout à fait. Il est dans sa génération, il est le plus intelligent de tous ces gens. Oui, de 2 à 1 livre, mais ça rentre dans l'histoire.
l'histoire de ton pays. Samana ye mun ye don min a bɛ ARP ta k'a fɔ k'a bɛ taa ka taa ka baara kɛ ka taa kɔnɔna na n'a sɔrɔ tun bɛ location de la à 200 000 francs donc État tun kɛra ka taa villa dɔ de ta Choguel de nana ka kɛlɛ kɛ ka baara kɛ pour que au moins o bɛ jɔ i bɛ yɔrɔ dɔ la plus de 2 milliards o immeuble bɛ jɔ pour que ka don a kɔnɔ maaw ka maaw recruter maa min tun bɛ yen ka taa tɛmɛ mɔgɔ 10 ani kɔ kan bi aujourd'hui il y a plus de combien de personnes qui travaillent là-bas donc on perd là dans les conditions qu'à tila ka les dernières générations de matériel de la sécurité de l'État à combien de milliards a y'a san ka d'u ma l'armée plus de 3 milliards de matériel san ka d'a ma et a ye kɛlɛ kɛ ka taa dɔn o y'a sɔrɔ ka kɛ juru min ka taa dɔn Orange Money la ani ka dɔn Malitel la o dɛsɛra ka fara a ye procès kɛ k'o gagner k'o wari de ta ka se ka kɛlɛ kɛ na ale de hakili ye baara kɛ pour que wari in la kafiri ninnu b'a kɛ la o de Allahu Akbar kafiri ninnu b'a kɛ la o de aw fadenw cɛla aw ma deli ka poro aw bɛ se ka poro ɲɛ ni poro para poro n'a poro la ka d'aw ma ka taa a bɛ kɛ faden jugu ye aw tɛ se ka baara kɛ. Maître Dabo yɛrɛ ale bɔra ka kuma minnu fɔ Mamadu Ali Bacili fana ye dɔ fɔ ale fana t'a la dɛ an t'a la yɛrɛ la bon sɛbɛn. a tɛ se ka ma. Mamadu parce que sɛŋɛ jamana in kɔnɔ quoi bɛɛ dɔnnen don. ayi bɛɛ ta dɔnnen don quoi. d'abord ni ye jateminɛ kɛ an ka Choguel yɛrɛ lamɛn fɔlɔ sanni an ka na an ka Choguel lamɛn ka taa après ka tɛmɛ an b'a lajɛ ka sɔrɔ ka na Bacili ye min fɔ ani comment il s'appelle ale Tako yɛrɛ ye min fɔ Bacili Choguel ma an b'a bɛɛ lamɛn ka tɛmɛ k'a bɛɛ bila maliyɛnw yɛrɛ k'a juger parce que min don komi anw ta ti maaw hakili ko an bɛ na k'an b'a kɛra mɔgɔ ko de an ta kɛra mɔgɔ ko ye jamana ko don mais on fait cadeau à personne donc min don an tɛ Maître Bacili lamɛn fɔlɔ. Maître Bacili lamɛn ka fɔ a ye min fɔ ka tɛmɛ n'o bɛ yen o labɛnnen don presque an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o lajɛ ayiwa an b'a ɲini maa fɔ ko kɔni aw bɛna labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati sa ka sɔrɔ ka hakilila Mamadu Ali Bacili ayiwa hakilila k'a fɔ Orange Money yɛrɛ i y'a fɔ. non Orange depuis sɔgɔma ka na an bɛ fɛ ka an bɛ yafa deli parce que maa o maa kan k'an sɔrɔ direct la. o bilama ye. donc an hakilila Mali Orange dɛsɛlen don carrément. an ka Mali Orange kɔni a dɛsɛlen don carrément. a dɛsɛra dɛ. donc hakilila an laban bɛ bɔ a ko la an bɛ wifi de ta wa ne kɔni t'a dɔn an laban bɛna min kɛ. ayiwa an bɛna lajɛ ni Mamadu Ali yɛrɛ ni labɛnw sabatira ale bolo an bɛna lajɛ ka se k'ale fana ta ale ye sɔrɔ k'a fɔ o fana hakilila labɛnw sabatira sisan an bɛna lajɛ ka se ka fɔ. a ko ma Bacili ni a ye banni de kɛ n'i ma 4 milliards ta i k'a fɔ ma. ne n'a kɛ bureau kɔnɔ kɛnɛma mais ta fɔ dɔn kojugu ala ye enveloppe la bɛn seni kɔnɔ k'a di juge minnu ma a ye na bila paraban kɔfɛ ɲɛ b'a la juge bɛna ka na wari minɛ u bɔra a ko Bacili e tɛ ninnu se ka ne minɛ wa tapon de juge ninnu dɔn n b'u tɔgɔ dɔn n bɛ se k'u tɔgɔ fɔ Bacili bɛna dɔ fara a y'i dɔn ma tila o yɔrɔnin la mais tapon tɛ se ka mɔgɔ datugu Mali la o a ka ko mun bɛ sutura la an b'a kɔ a ka sabali. ne tun ye ale ye donc contre mais teriw don yan o ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. ayiwa Bacili bɔra k'a fɔ dɛ. k'a ka ko caman fana bɛ yen dɛ. k'a ye k'a ye banni de kɛ Dabo sɔrɔ banni de. Dabo. e k'ale bɛ Mali mara. donc Dabo. ale yɛrɛ bɛ ka parti ka lancement min kɛ. an ka mɔgɔ t'ale kɔ n'o dɔgɔ ka jama de bɛ ka tugu ale kɔ. an ka sɔrɔ lamɛn. kuma yɛrɛ bɛ bɔ a la. i ye ɲɛsin n bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yan ne tora ministériya la n nana n ye directeur proposé président du premier ministre olu de m'a nommé u ye waati jan kɛ o ma directeur nommé tant que directeur ko ma nommé ne bɛ continuer ka signer donc sariya sira fɛ sara bɛ d'i ma. mais ne y'a kɛ mun n b'a dɔn ko sariya la n bɛ se k'a ta mais maliyɛnw tɛ min dɔn ni kelen de y'a kɛ Mali la a bɛ se k'a tɔ bɛɛ vérifier. o kɔrɔ ye k'i to misaliya t'aw ye misaliya ta muso ye. n t'a ta n b'a ɲɛfɔ pour que n t'a ta AMRTP sara directeur sara a ka ca ni ministre sara 108 ou bien 110 sisan yɛrɛ ne bolo o ye dɔ fara a ka ca ni ministre sara ye 115. Ils ont le plan là. AMRTP directeur Sara. A ka ca ni ministre Sara ye 108 ka taa 112.
Ça veut dire que le ministre, par exemple, a 800 000 francs. Ni 8 millions que tu as pour 12 millions. Kalukon. Donc, nous sommes au Tao. Nous sommes Kalou. Nous sommes ni fiche de pays d'Irama. N'a vu rien qu'à compte. Les déchets qui sont bas, les lavos. L'État a reversé à MRTP compte là. Les papiers Marambo. Il va dans le lit d'Ondola. Yo ke mo shi kunta kalama mo kere ni kuma kalama ne ka attaché ma ko bita wari investi makana ko mo shi ntoro la san clinico donc on commence à quand on tient domina il y a que tout le contrôle général de Blacata ko ne be quand on tient ka sort ko ne be yurula contrôle d'état na et contrôle question au babo. Mais en effet, entre le 22 janvier 2016 et le 17 juillet, le contrôle Woro, moment délicat, si on s'est dit ma frère sur le domina, vous commencez à capoter, non, la connaît de Sarah Plata. Faut contrôler en effet, pour avoir qui veut Sarah Plata. Est-ce que Sharia Bouya Maya, Ukuma Sharia Bouya Maya, Nikelin Tata, ministre du gouvernement Halimi Bata. Mais avec Bouya Maria, Ani A, ni Potinia Modi, Mbadon, Hali Sharia Baya Maya, Nine Ake, Bussekan Tokinia Nai, contrairement au Kama, Kabine Kara ministre. Kalo nous y serain ya viré ne ka compte là ne ba chèque et ka bo ka reverser service compte a pas du a reçu bengol abonné ka reçu dam nga mo compte reçu dima o ne ka pas ta banque là ka fu banque ka ne to ministère o wati kon ka amete ko compte be bo ibina so kalu wari mi reverser ke to wala ne ka pas de bengol parce que ni adam c'est ka tun parce que mbado bare ñu mi siré do nek ou tara contrôler ya so ni a wari be reverser mo ko shimo ki malaw mais a galo intora mo ko ba fu dala be sara plata parce que panti wudu comme ma foi so we contrôle mo foi so ku be kan to ko tien we mo dama dawo ko mo dama we wari du ma bu tara radio ni télévision la ka fo ne be sara plata ko sa na ne a mer do baraka ko ku ye trace so ko ne 700 milliards pour transaction de cas ko hali wulu ba ko re bubulo ko abuka bi wora de bubulo ku bena abuka yo malion bela wala so mo be boli la président ni premier de transition ko sugandi donc bora kan to ko yan yoro bela ala barkala ne venda do ko mala ko malion re na nayi ku galondo fu ya fu tumbolo président ni premier de transition ko mare na ni mandat bala ali wa ko ka civil ne ko kondata la donc ni faut. Donc, ni tu es sur le gars, donc ni est déjà un amour là. T'as pas aimé faire sur le gars. Je l'ai dit déjà pour sauver le soldat Chaudière. La Chaudière a son dossier pour l'économie. À quel dossier B, à Matar aussi, c'est pas vrai. À quel niveau moi, mais moi c'est la diabio. Le dossier là-bas, moi je le connais, j'ai vu le dossier. On lui réclame, on lui reprend 600 et quelques millions à dossier B. À 100 millions et quelques sera à Saramida. Mais il y a colonie qui a organisé 500 et quelques millions là, 540 millions. Quand tu as fait des les vacances là. Chaudière était directeur de l'AMRP. Le procureur général, le procureur de la République du pôle économique l'a poursuivi devant le juge d'instruction, devant le pôle économique à dossier PALC. On m'a classé parce que le procureur n'a pas classé, il a saisi le juge d'instruction. À ma connaissance, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de décision de non-lieu. Il y a rien. Donc, on est allé à donc, après aussi, Francis, on a été là. Allez, fait quand il dit 3 et c'est ça. Donc, maintenant, il y a des gens qui sont là. Assemblée générale.
Kabou aéroport là nana directement président de la transition ne n'a compte rendu Kai parce que m'a fait beka fam Mali kono ani Mali koka Mali turu fana ka fam ne kidendi ntara ki mi lase Nations Unies là où le peuple malien ka sentiment dirigeant commencé à t'enfo à Yorola. Peuple président de la transition a chargé. Président de la transition fallait qui donda qu'on a t'enfo à fo Yorola. Kafo à fo Chogola. Kafo Onyapon. Et président de la transition, le peuple malien Togola. Il y a une communauté internationale qui a un walimado qui est de même que Mali ambu ufogola katla ka fo ka assurance duma terrorisme kele Mali et la dominanta kabu walia ka fo communauté internationale au peuple malien à Bafeka, Horoya, à Dambi, à souveraineté, qu'à exercer pleinement à Kalakanakola. À Tafé Kata Yarmia, Yamayani Mouchifre, Yanya Akata Baraki. Mali, Kapma, à ka indépendance. Kaka décision ta souverainement lakanakola kaka jamana lakana kaka défense ta ayo misali de fou anyela beya mi tiembe kono est-ce que vous y en femme anyela vous y en femme anga espoir yo katla ka fo assemblée générale gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan tɔɔrɔ min b'u kan hami min b'u la layaba min bɛ maliyɛnw kan su ni tile fagali tiɲɛni min bɛ maliyɛnw kan n taara o de fɔ bɛɛ k'a mɛn hali minnu t'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na u y'a mɛn o don n y'o fɔ bi bi na an bɛ min fɛ président de la transition, ani premier ministre, ani gouvernement B. On va faire Malien B, Malien de B, qu'à parti beau parti là, qu'à Guinée beau Guinée là, qu'à région beau région là, qu'à chien beau chien là, B qu'à Fragnon, qu'à Kouloukile, qu'à Boda, qu'à Doda qu'elle fait, qu'à Boda qu'elle fait. Au droit de Fouraba et de 50 ans, c'est la terrorisme qu'elle fait. Mali ke fitiriwale jamana ye n'i y'a fɔ assemblée générale la ko maliyɛnw tɛ MINUSMA contre la maliyɛnw tɛ France contre maliyɛnw b'a fɛ lakana a ka sinsin ka na jamana kɔnɔ maliyɛnw tɛ fitiriwale an tɛ jamana min fitiriwale jamana don o ma kɛ kunu a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini jamana ɲɛmaw bi na ani population bɛɛ gɛlɛya min b'u kan hami min b'u la o ye lakana ani bɛn o de b'u manqué o de gɛlɛya b'u kan donc n'u bɛ kuma o kuma fɔ o ye k'a yira communauté internationale la mécanisme minnu bɛ yen lakana sira fɛ défense sira fɛ politique sira fɛ o mécanisme u t'a faamu parce que armée caman bɛ yen kɛlɛminɛnw caman bɛ yen o bɛ taa bali terrorisme bɛ ka sira sɔrɔ don o don a bɛ jamana minɛ ka taa o terrorisme a nana kɛ mun ye bana min a bɛ ka Mali tiɲɛ ka Mali bin ka Mali latunu ka n ka jamana déstabiliser tu
donc an toro kuma de fo an tɛ mɔgɔ si contre la an b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ an ka jamana kan ka hɔrɔnya sɔrɔ an y'a fɔ mali kura o kuma bɛ sen na u y'o fana fɔ discours in na mali kura in n'i y'a fɔ ka segin a kan transition ɲɛmɔgɔw u b'a fɛ ka mali furakɛ banaba min bɛ mali la o bana in min de y'a kɛ instabilité institutionnelle don o don fanga bɛ fali coup d'état bɛ kɛ instabilité bɛ élection kɔfɛ gɛlɛya bɛ na jamana kɔnɔ ani yuruguyurugu ni impunité k'u fara ɲɔgɔn kan o de y'an ka jamana ye donc gouvernement bɛ kɛlɛ min na bi président de la transition ni gouvernement bɛ kɛlɛ min na o ye layidu min taara maliyɛnw ye ka mali lakana ka maliyɛnw kanbɛn ka jamana taabolo bonne gouvernance k'a kɛ ka réforme kɛ ka yɛlɛma don sariyaw la ka tila ka élection kɛ pour que jamana tɛ se ka basigi kumabaw minnu fɔra o de nana o contrat de kɛ président ye k'a fɔ ko n bɛ président fo ka mali peuple bɛɛ fo gouvernement tɔgɔ la u ye danaya min d'an kan Mali président de la transition chef de l'État ani peuple malien u ye baara min di ma u ye layidu min da n kan k'a ka gouvernement bɛɛ kan n b'u fo o la parce que a ye n bonya ala ka bonya sigi a ma peuple malien ye fɛn bɛɛ di ma n bɛ se k'o sara n nana o kuma de fɔ ka tila ka baro dɔ kɛ ni président ye a ye baro kɛ a y'a ye an mɛnna baro la dɔɔnin parce que ne ye contrat rendu k'a ye ne ye rencontre kɛ ne ni ɲɛmɔgɔw a ye rencontre min kɛ New York ani France parce que ne tɛmɛna France fɛ New York ne ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn ye ne ni officiel wɛrɛ ye ɲɔgɔn ye France fana ne ni maliyɛnw ye ɲɔgɔn ye France ɲɛmɔgɔ baw dɔw fana sera ma an ye ɲɔgɔn kuma ɲa y'o fana bɛɛ contrat rendu k'a ye i ye n ka hakilina fɔ ye ka situation politique internationale ani géopolitique i ye n ka analyse k'a ye solution min bɛ se ka sɔrɔ ale fana ye hakilina fɔ ye ko ale ye soldat la situation géostratégique géomilitaire a y'a ka analyse kɛ ye a ye hakili falen a y'a gouvernement fo a y'a fɔ ne fana y'a barikada k'a fɔ k'a ni ce ani baraji ala ka bonya sigi a ma mɔgɔ bɛ se ka nin kuma in fɔ ka ban ka tila nin na k'a fɔ maliyɛnden dɔ bɛ se ka taa sigi k'i nɛni wa a ma nɔgɔ est-ce que an b'a se k'a fɔ ko hɔrɔnya la ka dɔrɔn olu ka la considéré o maa bɛ se ka nin lamɛn k'e danbetigi k'e hɔrɔn ye k'e halala ye nka ko nin kuma bɛ kɛ k'a t'i nisɔndiya wa e bɛ se ka kɛ halala ye k'e kabilatigi ye k'i bɔra du bɔ la k'i bɔra danbetigi la nka ko nin kuma in ko n ka tɛ ni lagosiyɔrɔ sɔrɔ la k'e bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye ka lagosiyɔrɔ sɔrɔ nin na bi i bɛ yɔrɔ min ka taa dɔgɔ i kunna wololen tɛ wa jamana min n'a fɔra ko bɛɛ tun dalen bɛ manden anw min na ka taa ko bɛɛ tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ anw ye k'anw binna ka se kɔlɔn kɔnɔ cogo min k'a fɔ ko maa bɛ sɔrɔ k'an labɔ k'anw yira diɲɛ la k'a fɔ ka taa ko il faut compter sur nous maa bɛ se k'o bɔ ni halala ye wa maa bɛ se k'o lagosi ka taa ko i bɛ ko dɔn wa maa bɛ se k'o lagosi ka taa ko parce que o fana bɛ se ka e ka dunta bɛ yen donc ne tɛ commentaire wɛrɛ kɛ ka d'a kan donc ne bɛ chauffeur na maa o maa ka donc n'o ye nin baara kɛ conseiller maliyɛnw ça veut dire kabilatigiw danbetigiw hɔrɔn parce que min ye faransi ye nka donc n y'o de fɔ n ko Macron ko ma ta ko coup d'état de kɛra oui coup d'état de kɛra coup d'état de kɛra nka donc IBK la oui coup d'état de kɛra Bandaw la oui coup d'état de kɛra aussi nka donc Tchad n'olu y'u ka avion ta ka taa t'o dɛmɛ coup d'état bɛ coup d'état mais bi an bɛ yɔrɔ min an bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔ an de somɔgɔw bɛ taa anw de nka tɛ dɛsɛla ka sɛnɛ kɛ denmisɛnninw tɛ se ka baara sɔrɔ armée ka tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ sɛnɛ ka tɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow gɛlɛya b'a kɔnɔ kalan gɛlɛya b'a kɔnɔ denmisɛnninw tɛ baara sɔrɔ aw kan ka hakili jagabɔ cogo min ka bɔ ni maliyɛn ka tɛmɛ gɛlɛya kɔnɔna na maliyɛn bɛɛ hakilina kan ka taa o de mais min don an ka komi i y'a fɔ an bɛna production ko la an da bɛ sa an ka taa min bɛ kɛ la nin sen na
ayiwa an bɛ taa corruption kɔnɔna na kɔni an y'a ye k'a fɔ minɛli caman kɔni bolodalen don wala o de kelen bɛ kamana gan ye wa parce que ne jateminɛ kɛ régime kɔrɔ mɔgɔ n'o ye IBK ni a kɛɲɔgɔn minnu jɛra ka Mali ci ayiwa olu kɔni wililen don wo ci la fan bɛɛ fɛ u bɛ kulela u bɛ arajow sanfɛ u bɛ Facebook sanfɛ u bɛ misiriw kɔnɔ u bɛ bɛlɛn kɔnɔna na ayiwa fo ka na kɛ kaw jim numéro 2 o yɛrɛ olu la n'o bɛ se ka mun fɔ Mali kanu bɛ ninnu na tuguni wa Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi est ce que ninnu kan ka mɔgɔ kɛlɛ kɛ bi ninnu kan ka place ko kɛlɛ kɛ bi wa parce que o de la n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔn France président b'a la k'a fɔ ko ka élection kɛ joona ko ka taa ko bɛ mɔgɔ dɔw minɛna o ye mɔgɔ dɔw minɛna ka kɛ France président parce que le problème c'est que e ka mɔgɔ dilannen don parce que e yɛrɛ tun bɛ fɛ dɔw ka kɛ président ye ka taa ko bi n ka fɛ gɛlɛya b'olu kan olu bɛ kɔfɛ donc France président i kan ka min faamuya e tɛ mɔgɔ imposer anw kun min don ka dɔn jamanadenw de bɛ ka danbetigi hɔrɔn halala min ye ka dɔn a ka kalan de kɛ Mali la ye ka taa k'o de ta kosɛbɛ o tɛ taa maa si wɛrɛ kan ayi min bɔra kabilaw kɔnɔna na dubadenw ka dɔn an b'o de ta kabilatigidenw an b'o de ta halalaw an b'o de ta maa o maa n'i ma deli ka dɔn k'a fɔ ko e tɛ jamana kɔnɔna na ko hakilina dɔ tɛ e la donc a ka gɛlɛn a k'i ta donc bi mun de kɛra maa o maa da la k'a fɔ fɛn dɔ bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔna na n ye hakilina dɔ fɔ k'a fɔ forçat mɔgɔw ka dɔn ko fagali kɛra de k'a fɔ mɔgɔ tun bɛ se ka minɛ polisiw bɔra a yɛrɛ la u la k'a fɔ ko fanga de bɛ yen nka ko ka se ka dɔn cɛ ka t'i yɛrɛ di a ma de wa maa tun dalen b'a la k'a fɔ ko Bube bɛ se ka minɛ Mali la yan wa ayi Bube minɛlen ka dɔn a ma kɛ ka dɔn punka wuruti bɛɛ ye wa maa tun ma da la ko Fili bɛ se ka minɛ wa ayi maa tun ma da la k'a fɔ bi ka dɔn ni ne balimakɛ ta ko bɔra ka taa fɔ k'olu ma kan ka minɛ ko Fili yɛrɛ da tɛ fɛn bɛɛ la i b'a fɔ k'a tun ma Bube lamɛn ka dɔn Mamadu Kamara était chef de cabinet Bube ko ka dɔn k'a ni IBK de ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛn bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara kɛra cogo min na ka dɔn hakilinaw kɔnɔna na o hakilina kɛra cogo min na ka dɔn IBK de y'a kɛ mais son cousin Dabo la mais mun de b'a la ça c'est la question e bɛ se k'a fɔ ka dɔn e critiquer la to wa e bɛ se k'a fɔ ko ka dɔn nɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ka k'i bɔ dɔrɔn de e bɛ se ka fɔ ko cousin ma ale kan ka mɔgɔw lebu ne ko cousin ma a tɛ ɲɛ ale kan ka Mali de dilan a kan ka Mali de dilan donc ni o kɔnɔna na k'i bɛ taa ninnu de défend bi i bɔra ka avocat yɛrɛ donc situation bɛ cogo min jamana in kɔnɔna na ne ko ka dɔn exception ko kɛra a fɔra ko a y'a ma mɔgɔ faga an taara su hali bi ka da an tila ka su bɔ exception ko de ka dɔn kalamanciya ko la o ye a y'a blanchir ka dɔn a y'a mɔgɔ faga ka kanw ci ka adamadenw minɛ ka o da ka dɔn ko ka maaya ban do bouche de ka di o y'o libéré ten an b'a y'a ka kɔlɔlɔ a ma kɛ ten o parce que n tɛ ka Mali wari a ma kɛ ten o donc n'i ye jateminɛ kɛ bi ka tɛmɛ an ye suɲɛli kɛ ka état suɲɛli kɛ ka dɔn enquête min bi kɛ la audit min bi kɛ la ka tɛmɛ bɛɛ jɔ o bɛɛ jɔrɔlen parce que bɛɛ b'a dɔn ka taa tiɲɛ de kɛ n'i y'a ye ka taa engrais relatif ko kuma bɛ fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ka taa défense gestion ko kuma bɛ fɔ la ale ma mɔgɔw b'a la parti wɛrɛ b'a la bɛɛ saralen don ka taa ka taa ko laban bɛna kɛ cogo di parce que o y'a kɛ wɔyɔ ani bakili cɛ ye ministère de la défense la min kan ka san 20 o y'a san ka tɛmɛ kɛmɛ bi mun de kɛlen don défense ministère de la défense kɔnɔna na k'a ɲini k'a fɔ ka taa ko maa dɔw bɛ se ka minɛ ka taa maa si ma ka taa o da la ye bi an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ tile fila in na k'a fɔ ko ancien dirigeant ka taa Bube ka taa tɛgɛ kɛnɛ k'a kan Fili ka taa tɛgɛ kɛnɛ a kan Mamadu Kamara tɛgɛ kɛnɛ a kan ko bi ka taa ko avion ka taa présidentielle ani acquisition matériel militaire ko officier dɔw bɛ yen ka taa comme Ablaye ka taa Wahab ka taa Touré ko Malami ka taa Jakite ko tɛgɛ kɛra ko ani commandant ka taa Kaba ka taa ani lieutenant Cho ka taa ko tɛgɛ kɛra kan ani Madame Sango ko n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la ka taa hakilina ko kuma de bɛ fɔ hakilina ye mun ye ka fɔ ko maa o maa n'i ye dumuni kɛ Mali kɔnɔ ko i tɛ se ka ye papier ta ye maire kɔrɔw ka taa tɛgɛ fɔla ka da o kan n'i ye jateminɛ kɛ ka taa fɛn o fɛn ni ɲagamini kɔrɔ bɛ yen auditiw bɛ kɛla yɔrɔ bɛ ko baaraw bɛ kɛla ka taa maaw kan k'a dɔn k'a fɔ maintenant baaraw nana ka kɛ fɔlɔ n'i ye suɲɛni kɛ i bɛ se ka wari di den ma i bɛ suɲɛni kɛ ka taa i bɛ se ka di muso ma i bɛ suɲɛni kɛ ka taa i bɛ se ka di balima ma ko nin bɛɛ de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko maa o maa n'i ye suɲɛni kɛ sisan ko o bɛ se k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa ka wari minɛ ka taa k'a bɔ i bolo ka suɲɛni kɛ ka kaso kɛ ka taa ka bɔ o ka fɛn ma ko belebeleba k'o dabila la donc maintenant n'i ye suɲɛni kɛ ka taa min corilen nɔ ka taa minɛ donc a carrément ka taa sɔrɔ sugu bɛɛ bɛɛ ka taa k'a bɛɛ bɛ minɛ donc n'an ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na ko la lutte contre la corruption est implacable président de la république ka dɔn n'o ye Assimi ye ani Choguel ka to o ye baara min daminɛ o ye o ye
donc bi ngata donc ni jatina ka akonna na hakina no kele o kele mo mo ngata be barake ko 7 milliards ko ni be jatina ka ko cheni mi kala mali ko ni abe évaluer ka be ni ngata donc 1266 milliards na donc ko de jouer na ngata donc mali ko ka be ngata donc so no be ko tale bele no e 80 référenciers abi be école docteur so kemer flan ane bi woro ane woro ka be sika bi woro ane nani ka be sika o de jo mali be ça veut dire mali stade de ka docteur so donc ni jatina ka ona ane asika abe mettre abe minute sanye abe manfa be sanye abe eliko be sanye ko data o de bela ko ma damani ka to tra du chuo yo janga ta mali ko konna ko no ko ma be fobi parce que o tele bi kofla la o parlement bi kofla la parce que français na to ka wari ka ta ko oluko ka ta fe kolon fera ka fa ango an yɛrɛ bɛ fɛn mun san ka dɔn k'a kɛlɛ ni gɛlɛya ye olu bɛɛ bɛ fara faransi kan k'anw kɛlɛ o jamana ko position mali de dugu donc position b'o de donc aujourd'hui ka dɔn la lutte contre la corruption est implacable maa o maa ka dɔn semaine kɔnɔna na aussi maa dɔw ka dɔn a fɔra ko wele ka na so ko dɔw ye ka dɔn ko provoquer ka dɔn ko wɔri ko problème bɛ yen ko ka dɔn bi ka dɔn sira ninnu dilancogo ka dɔn sira dilancogo ma ɲɛ cogo ka dɔn ko wɔri ko problème bɛ yen ko donc maintenant le problème c'est que a musalaka t'a la sira kolo dilanna sira dɔw ma bɛn ka dɔn sira dɔw wɔri taara ka dɔn ka dɔn sira dɔw ma di k'olu bɛ minɛ ka don ka so alors ko maa min aussi ka dɔn ko voyage ka wɔriw sara donc 40 milliards olu bɛ kɔfɛ ka dɔn aussi ka dɔn ko t'o to yen donc bɛɛ b'a dɔn daga wulila sɔkala ma ye donc baara wulilen don maintenant France n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ siralen don maliden juguw ka dɔn k'olu bɛ minɛ ka don kaso la pour k'a jira jɛlen min fɔla ka baara kɛ n'o tɛ ka jamana ko ka jɛ carrément den ɲumanw fɛ k'o de b'i kɛra ko maintenant maaw kana siran ni dalen b'a la ka taa ko fɛn t'i kɔ k'i kana siran ko mais min don jamana ko la jamana de tɛ se ka kɛ ka ko bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko n ka sira t'a la ko ni ko n ka sira t'a la i bɛ se dugu dɔ la ka taa dugu min ka dɔn i bɛ taa sɔrɔ ka taa i yɛrɛ ka maaya banna ko donc jamana bɛ cogo min jamanaden halala danbetigiw hɔrɔn kabilatigiw ko a ye fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ in kɛ ka jamana ko ka jɛ ko maa caman bɛ bakasi maa caman bɛ koro maa caman bɛ donza maa caman bɛ bafulade o de tɛ président yɛrɛ tɔgɔ o de t'a dɔn président ye mɔgɔ b'a fɔ dugu la ka kɛ o ye président tɔgɔ dɔn et donc olu ta ye ka an ka dun ka fa kɛ an balo mais o kɔnɔna na ka olu t'a to la ci la i b'a sɔrɔ ka u taa mugujugu k'olu kɔrɔ ka taa ko olu ma ni karama ka olu fa sunba t'u bolo ka taa min b'o dɛmɛ ni bana y'o minɛ ka taa sunba t'e t'o dɛmɛ sɛnɛkɛ ko la ka taa dumuni tɛ se ka dun ka fa nin bɛɛ lajɛlen ka taa k'a bɛ kɛ cogo min na bɛɛ mali k'o dɛmɛ ko donc c'est pour cela ko danbetigiw wele de bilalen baw la jamana ka bɔ kɛnɛya kɔnɔna na o faden den jugu ko kan ka kɛlɛ de dan ou de hors donc de dan an bɛ tila k'o kɛlɛli daminɛ o ye kaw ci mun n'a ɲɔgɔnw ye kaw ji numéro 2 a bɛ kelen olu bɛ wo ci la dɛ donc kuma bi wele o la ko nin semaine kɔnɔ an y'a ye aussi ka taa RFM mɔgɔw olu farala ɲɔgɔn kan adama mɔgɔw ka taa ko marche min kɛra ka taa fɔlɔ ka taa contre IBK ko bɛ n'a kɛ ko bɛ bɔ ka Maliyɛn bɛ halalaw sɔrɔ ko bɛ na marche min ko bɛ na marche kɛ ko parce que ka taa ko élection ka kɛ ka taa dɔn ko parce que olu France ko élection ka kɛ février kɔnɔna na an b'a yira o la k'a fɔ Mali ko la maa t'a imposer u kana kɛ dɛ parce que min don komi suyɛlen wari b'o bolo n'a y'a sɔrɔ n'u bɔra o bɛɛ tilala ka don kaso la ka tila Mali o bɛ ɲina élection kɔ bobe bɛ bɔ yɔrɔ de ɲini ka taa kɛ élection ko la tuguni u bɛ malo dɛ u kana kɛ dɛ fɔlɔ tun bɛ mɔgɔ nafolo suɲɛ ka baara minnu kɛ taa mɔgɔw ta Buguni ni Sikaso la ka n'u bila Bamakɔ ka Bamakɔ fa a jina o b'a la dɛ Bamakɔ kɔnɔna na Bamakɔ ninnu n'a tɔ bɛɛ b'a la n'aw taara mobili jɔ commune o commune kɔnɔ k'a bɛ mɔgɔ bɔ ko ka marché Mali kɔnɔ an mɔgɔ tɛ marché la sisan dɛ ji caman tɛmɛna mɔgɔ jukɔrɔ dɛ a y'a bila kunna hali farabugu ma dɔw faga kun sɔrɔ o tɛ tila foro la u ye jeunes dɔw faga ka dɔw siri k'u da kɛra farabugu mɔrɔ o don foyi t'a la dɔw fɛ k'aw tɛ ka taa sɛnɛ kɛ kɔrɔ kadɔ dugu yɛrɛ mɔgɔ se ka taa sɛnɛ kɛ mɔgɔ se ka taa mɔli kɛ mɔgɔ se ka dɔgɔ jɔ kɛ aw t'o lajɛ aw tɛ marché olu ka bila ko f'aw ka marché ko élection ka kɛ élection kolon ka kɛ jamana ka tila ka taa ci olu ye suyɛli min kɛ ka taa dɔgɔ o wari ta ka taa bɔ san n'a ye parce que ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ kan ka wele nin est-ce que o ka ɲɛmɔgɔ dɔ kan ka wele nin an y'o de fɔ o a tɔgɔ fɔlɔ bɛ ko dɔ la non il est important aussi que soit ka mɔgɔw k'a faamuya tous ceux qui sont aujourd'hui du RFM de l'ADEMA o bɛ poste de responsabilité la nafolo ka taa sa ka taa maa ɲɛnama b'o la dɛ pas fɔ bɛɛ dɛ pas fɔ bɛɛ parce que mɔgɔ dɔw b'o la ka taa ils sont bien mais a juguyaw de ka ca juguyaw de ka ca a mɔgɔlankolon min bɛ yen ka taa qui sont contre l'État il faut que n ka taa dɔn ka na taa solution sɔrɔ parce que maa bɛ se ka taa jamana dilan k'a fɔ n'a fɔ k'i jugu bɛ n ka taa i sen kɔrɔ n'a fɔ a b'i bɛɛ la comme le cas de CNT donc ka solution sɔrɔ a la moi je pense réellement que n'o baara kɛra hakili sigi bɛ sɔrɔ a la an tɛ téléphone di
awa nga de kondi jona na ame mo fla mo sawata donc mari awa ame awe ko sura kaya ko ne sura mo ndu awe afa so tellement mo kana kana ne usran la ne mi no kanya fayi ba mu ta de ka mi mo sawata de kala ka dola awa so 16 44 53 77 awa ni sura ka dola asa mulaya kama so to mo kanya na to ne usran na do la kana ne usran ke no mala do mura ni so alu ba dara saja samake ba fa ka donne samake ba fa ka donne ba ka sira ni da ta ka sira so amma mura bula fo munu ye misai shi an bulu ka misai do da siyan ne da tugo be do fo karanga yana ambe abu keta afana ka do le fo mana ka ka do ba bulu biya ka voilà abu keta bili ka ba mu fo sebe do wa ko amu kita ko laje ko mami allo assalamu alaikum allo ma so on va sira sira na ko ni message tu la mo wara ka do message tu la be biram jara ko ka biram jara ay wa kuma ba ba nyana ba ba fo ka nyewu de kada am be ka jede ni jama ta temba ko yi jama ta temba ko de joro ni place ko ro mbora la basi ngana la ay wa do ba ma ko ti ta kala ja allo assalamu alaikum wa alaikum salam to ni jami ba me ka ko me madigo nyaazan traore nyaazan traore c'est bon. Comment il a mis ça? Non, il a mis ça de voudrais politiquer nous. Ah, ok, d'accord. Pour son analyse. Ah, ok, d'accord. Parce que ça fait plaisir. Quand tu vois des gens, Bamananga. comme Rokokwe, ah bon. ni Moui, comme Rokokwe, comme Pasoko. Mohamed Mbado Amena. Mbolo falen tumbala na kapi analyse do farata afa ko atonton mori bo nya zon traore traore mo va tonton honorable merci beaucoup tonton ça fait plaisir tonton donc vraiment akiara nye kodu merci tonton abili ninka na mo libra Atakani to mi ke mana ko na ba to. Merci beaucoup inchallah. Merci tonton. Merci beaucoup. Voilà, ok. Merci tonton. Merci Moro Nyanza Traoré amba fo ko honorable du corps parce que la ka afamana ma de. Mo de joana boni ka ba mu sera no na ni ka ba ni ka bien ka ba du utanye ni ka do uta do fe mi mba anna me ni ka ba mu sera wa ni wo bon no na ai wa be na la zona ai wa sa anga kelen da ko fara ka 76 44 53 60 e ka chera la masela do alu fadra sama ke amase bugula na iska ne wole ngani no ka bugula fana maseka do ne bugula maseka do amse ka ne wole ngado amadu na majara fana maseka do 76 00 bugula maseka do ka o ngado ko madame jara jene ujara fana be yin na maseka do mo do fana ouais comme elle da ka ko kura ngado ko mo sa amse ka 10 minutes yo matanga da ko lo la me awona ala ka amse na fuli cha di ngado ka mo to ko chama ko na me be fu globalement ko effectivement ta ko ne se ka ko wo ka ko ria kila ka tenta de reserve da mindo jondo ajo ka bugula ta flo me ko bugula ta so ka ita bugula ta ko bugula Abeli non togo. la Ale do ni ma bifo. merci Ka pres mbarga fo. ajara ye Kan fa fo du kono batri. atla lo bilani wajila Sababu ni ma ji no ete de la sana traora ka fo de. merci beaucoup Awe kana ka su da wuya ka fo de. merci Ne do ni non togo. Ma jamana togo togo. Kike ka bolo kuno ngo jugo ni ngona. siga to la ko nyami Ne ni fo yo. Mo wulu be kule sugu be jo. siga to la Aya to kwa kule kwa. Bamanan ka kuma do. Ko dundu mo fe fama bulona.
kama bodu kutibia kakuunda kukola kana tola beka sikatana Prensa info Nentato ala mama ya fa obere de dirasi mabuka natana ni sogai ai ni ba ro ko ni kayo tapo gra mi de la gisi muna ma sogai me kata awo de se le gra mi ci no to me sogai ni gro kata il ka sogai a été extrêmement très bien ka mais ni ka ko se tu muna ma me kata ewo kon famu preto ba ka sogai bitu ka bui Never knew for asking me. So you know, Bible, now sugar black. It was tired. Okay, little. Sugar is music for a woman, the moon can sugar is awesome. I told me that I have the 20 Kalamari, the time to find that the root only 4 pages that why. I'm watching them, let's take a look at my phone. It is. Well, I am come from a new sugar to that. How come I look at half a year? No, to walk around my chin, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci la bifo.
kile no fo je ko ka ko ila ne ni ka ko jamana ya fi ne ti ga magala ni Europe mais même fi ni do ni tera ma je na ya je ni ma shi jama ya rana ni ko ko ni ga bara ni ni da fara wa bara de jamana to ko ko ga ka bari ka ko kala iko ni ga ko ma ni ga wono ni ga ko ma ko ne ko ko la ti ko ko dire voilà vraiment ka ko ti kili ya ko ka dama ayamba atete mo ba aba ko ko ti ga mo ni fo ibe ka fo ngala kera ene ka ko ma na ni mo ni to ko yo mo fo wa ko ka ko mo di an ta mo ko ngula ati ikachide tole ikachide ipika ka ala to kijala bila to ko ni ko la biyo mama ukiko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ipiki to ko la ilaha illa allah to jeno ati na ko ko ni mo be jamana ko kan ko e kam ko jamana mo be wallahi ikin yo yo ti ka di fene wallahi ku de ka de kara plus prati ma daga demi tempi ni ka de so di ko no lakini fula mo ni lu tu da wala abula biya ko malika ta ko no do da ma ta ko no do jamana ko ala na la ka na ka ke o ba ni ka mo so jamana do no ko ko kele Allah bismi ne wa be mo wala de man de wa be mo wala to be ni fi to be do to be ko be la ya mo ko ni kala e o yimi jamana ni ko ko ke ta no e ba ni kala so be na abeke le be so da te ta chi la kana ni ko la ke ko de kala ni de o dara ni e ba ni kina ko 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 le kala ko ni kino na no ala ke kana jamana na merci ala ka famali ni jamana merci beaucoup merci beaucoup Ami ya Allah. Merci beaucoup. Samaki. Donc, Ami Tramo. Assalamu alaikum. Il est présenté. Chef Marou Podentaro Kamoula. Donc, vous ok. Agora nós dois já Amigo. Ok. É quando antena será para fazer uma parte de mim que eu não tinha nada. Donc, on met là dedans là. Anga fe la no do nyana E ka ko ka o nyana ka no abana ka no ga isen bol so na ba ga jabli je bai Aywa. Ado ka ni. Me fega mu ko dron ni to. Wallahi depuis ka maka me folo ni mu re ko janye tan bela jere kra ci kre ko ku se atije ko bla ko ka ta je atije na ne ka ni kre da maka to ka pa na kan su jera mo o to ne ya to ka ko yo to na ne na mu ya ujinga wallahi ai shekma ku kita no ne to ma ya ta na to no kula watinna ako ko ale ne te la new la ngali ne se la ya la ya Kara. tarku la ame to ame shia u don kwa donc mais il est arama tilga ya ere man na kulu ni joro ko to me ma ti wallahi c'est pas parce que les gars ils pratiquent na to pas de ne donner mo mi ma ton pe ni sira bla di bla wa ba ti na ka pa de tali ni ko ni ma mo ki bo ni na ka si da Mbodo Karambo. Merci. Donc à comment sujet au be la sarani para ni a été kana je dis la position est la clé des mots, la position est la mère des mots. Oui. Wallahi tarku corona la palmate palmamuso ko in taranye ibai ka ko au ne be insécurité ni temu na ko be ala de brava to ya be saka mais mi segere do ko ka ko kuma kono ni imam mamu ko ka kuma kana aya la ne do ni mai ka ako ma ko ni mo bla ka le paka wa esi sango ko aya pe 20 mètres aya ka marfa ko suve kabe atelo akela ko la jere la jere tara swali kan suve ka fa yo ko tujur bube mai ga ko ni prati ko do jela bon ya yo donc nous attaquer on devait ka pour financer non fait donc on la France depuis sur le bube mai ga la France ko shi do parce que avec la le bube mai ga de ko siya ko na donc on ménage aniga jere adini ne beleke wallahi ni ala sona ma jamane ko no a ko ni ma ko ma ta ko o se ndo lo ala kana shi ani ya se ala ki ga ame mo labanta Ismaila Fani amala ke mo labaye tuna mo chamba no fe
Alkasum Maiga, Mamadou Marwan, Femini, Molava Ismail Fane. Allô? Amma, nous sommes Fane. Bon, une minute, vous l'avez inséré. Ok, rapidement, il est pas mon trop pour une construire. Famille. Donc, à même fois, moi, il y a eu à Cristo à la Jocola. Et vous mettez à la Jocola, vraiment, vous savez faire au gars, c'est à la Jodemain. Nala Sola. Quelqu'un a fouillé, vous avez nous qu'on est pas nous trouver. Ah bon. Donc, à qui n'a moubé là, à partir de Yessere. Yessere, mauvais Jamala. Parce que les gens qui avaient mon canou, à qui là, il va faire. À Kakana est parti, il a à 0 donc, à nous, le gars qui est bel actuellement. C'est parce que Yessere, on a une façon à Québec. Voilà, c'est fait pour faire, il y a la claire d'avant. La vie à la vie. Merci beaucoup. Amour de feu, Mogoyana. Fane Amifo, amour de feu, Mogoyana. Mon baka Demeke. Donc, c'est la Elu Yelesa. Mon baka Demeke. Nous va faire ami numéro min duma to be se ka deme chola ko ni bani ango ni de bani ango ni bani de isa ka mo telephone yera la ni ko mo no aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan